Magko-cooldown acceleration nyo. Okay, count Marjan. Ano sabi? Si Jerry nag-account. Sinabi mo, Gina? Oo. Sabi. Ano ba si Dars? Doon ba 5, naglalaro si Dars? 4, 3, 2, 1, go. Tara. Dodrop tayo Towers sa right, defensive ako. Buhos agad. First dun sa baba. Tara. Ninenet ako. Ninet si ano. Towers. Nasa towers lang kami Lalim nila. Ninenet lang ako Pwede tayo man-drop Ito. Ready? 3, 2, 1. Go. Pwede. Hit. Mamamatay yan. Dropping. Hindi ako nakatira. Yan na. Game spec na kami Cody. Sige, Cody Kata, ready. kata. Towers muna sa left. Punta doon guys sa left. Kata. Wala pa. Tirahin mo ata. Towers dali. Sa left. Gago, di siya ako, gago. Sige lang, tuloy lang. Gago, wala pala akong shield. Game. Alvin B. DC ako. Wag yan yung Cody tayo. Ready? 3, 2, 1. Kata pa rin Cody. Nangihit. Towers muna. Towers. Dali. Kata. Towers lang tayo Wala pang kata. Wala pa. Nakakata. Okay, ready. Wala pang kata. Eto, Alvin B. Ready? 3. Slash lang 3, 2, 1. Slash. Cody tayo. Cody. 3. Tingin. 3, 2, 1. Slash. Yung isa tayo. Alvin B. 3, 2, 1. Diket spike. Tara. Wait lang, nasa Tower, akin. Wala. Wag. Kata. Dali. Kata. Tower, kayo tower. Tower sa mid. Na-DC si ano, Kata. si Charles. DC ako. Lay na to. Okay, Pat. Reset na. Ulit. DC na. Wala pala akong shield, gago. Reset. Marjan? Tangina, patakbo mo, palayo Anong pala yun? Nasa likod mo lang ako.